let me know when we're ready. No, we're good. Okay. Okay. Okay, we're going to have a word of prayer. I'm going to turn it over to Carlos. Good to see Johnny back with us again. Johnny, we love you in the Lord. We're happy to have you. Thank you. And we have today, we've got a real treat. Both Carlos and later on you're going to see one of my best friends. He's going to bring us the class on false cults. And as I've told you previous weeks, he's an ex-Jehovah's Witness, converted, and a preacher called to preach. Been in the ministry now for 55 years. Wow. And so we're going to hear his testimony and how he believed before, and what the Bible says. And if there's time, we might even have a few questions. Right? Questions and answers. Well, we're going to pray that God will bless both the sessions today, and that we can receive and retain, so that we in turn can give. We never receive the Word just for us. We receive the Word to give. Amen. That's what it's all about. That's right. That's what it's all about. Heavenly Father, we thank you for this blessed opportunity to receive your Word, your wisdom, your knowledge, so that we in turn can grow in our faith and in all of these areas mentioned, that we in turn can witness to others and grow in the Lord Jesus Christ. Bless Carlos as he teaches his class. Help me as I interpret. And then Brother Roland Sanchez as he brings his class also. In Jesus' name, amen. 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 Carlos. Bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les Good bendiga. evening, brethren. God bless you. Bueno, una bendición conocer al Pastor Sánchez. What a Gracias, Pastor. blessing Una to bendición meet conocerle. Pastor Amén. Sanchez. Bien, vamos a, para no quitarle tiempo al Pastor, porque yo sé que va a estar muy interesante lo que él va a enseñar. I know that the pastor here's got something real interesting, and I'm not going to take away from his time. Conforme a lo que estábamos viendo, estamos en el cuarto capítulo de la historia de la iglesia. We're in the 4th chapter now of the history of the church. Y hoy hablaremos un poco acerca de la iglesia medieval, o en la época We're medieval. going to talk about the church during the Middle Ages of history. Ahora, antes de entrar en este punto, voy a hablar un poquito de algunos eventos históricos que están sucediendo con el mundo en esta época. I'd like to mention a few historical events that are happening in the world right now. Recordemos que mientras el mundo sigue avanzando, y estos hechos históricos también, And as the world continues its course, and these historic events also, la verdadera iglesia sigue en pie. the true church of believers will remain with the Lord. No una denominación, recuerde, sino la doctrina. It's not a denomination we're talking about. It's the true believers in the Lord Jesus Christ. ¿No? Bien, la semana pasada entonces estuvimos hablando a la etapa donde ya Constantino establece la iglesia católica. We found last week we ended where Constantine founded the Roman Catholic Church. ¿No? Entonces roba el nombre a los cristianos y se lo toma. He robs the name of Christianity from the Christians, and he takes it. Se autodenominan Iglesia Universal o Iglesia Católica. He auto-denominates himself the Catholic Church or the Universal Church. Entonces todos aquellos que no van a ser parte de este movimiento que él organiza van a ser perseguidos. And all of those that are not going to belong to this organizational church that he creates, they will be persecuted. Bien, entonces es así que llegamos a la Edad Media. And here we come to the Middle Ages. La Edad Media es conocida como la Edad del Oscurantismo, We call it the Dark Ages. ¿no? Y va a abarcar del año 476 a 1453. 476 to the year Acá, 1453. 1453 after Christ.
Bien, entonces en este periodo, ¿qué está sucediendo en el mundo? And during this period, what's going to be happening in the world? What will be happening in the world? Una de las primeras cosas que vamos a notar es el progreso del poder papal. We're going to see the papal power, how it goes and gets greater. ¿Se acuerda que los obispos de las diferentes iglesias empezaban a luchar? The bishops of these different churches, which were really pastors, they began to fight among themselves. Bueno, para este punto ya el poder del Papa se ha establecido. We already know that the papacy has been created Y a través de muchos documentos fraudulentos, because of a lot of fraudulent documentations. que fueron conocidos como los fraudes píos, They call them fraud papers. entonces falsificaron documentos donde les daba o legitimaban su autoridad. They legitimized their position. Bueno, entonces el poder papal va teniendo cada vez más control, principalmente de Europa. And the papal position will begin to have more and more power in Europe. Bueno, usted ya conoce también juntamente con esto toda la depravación que se va dando. You know that all of the deprivation that goes along with the papacy. Entonces, en Europa, quien domina es el Papa, el poder papal. And in Europe, the one that becomes the great power is the Pope. Ahora, surge otro elemento importante también en esta época, There's another element that surges also during this time, el surgimiento del islamismo o el poder musulmán. or is Islam, or ¿cómo se llama? Muslim movement. ¿No? Ahora, qué interesante que se da en estas épocas. What an interesting thing that it's coming during this age. Mahoma nace en el 570 después de Cristo. Muhammad was born in 560 after Christ. ¿No? Entonces, para que más o menos nos ubiquemos, ¿en qué temporada? Sí, ¿A qué dice? 570. 570 after Christ. Ajá. A los 6 años, él queda huérfano, At 6 years old, he was an orphan. entonces es recogido por su tío. His uncle takes him in to raise him. A los 25 años, 25 years old, conoce a una viuda con quien finalmente se va a casar. he meets a rich widow, which in turn he will marry. Entonces, él estaba muy familiarizado con las caravanas, He viajaba, knew ese era su the trabajo. caravans and their routes there in Arabia. Se cree que era analfabeto, They believe that he didn't know how to read or write. pero a través de su trabajo por las But because of caravanas, his works and helping the caravans in their routes, tuvo mucho contacto he had a lot of contacts con el cristianismo y with, con el judaísmo. with Christianism and Judaism. Por eso que el Islam termina siendo una amalgama de diferentes conceptos, So ¿no? you know that Islam is a conglomerate of all different things, Christianism and Judaism all together, mixed. ¿Sí? Ahora, él siempre tenía una inclinación a meditar, la vida meditativa. He always had in his past a sense of liking to meditate. He meditated a lot. Fue en una de esas oportunidades cuando él está meditando en una caverna, en One una of these montaña. times of meditation, he was in a cave on a mountainside. Fue allí donde él dice que se le presenta el ángel Gabriel He said that the angel Gabriel appeared to him para comunicarle los secretos de la verdadera fe. to communicate to him the facts of the true faith. Ahora, recuerda que él no sabe escribir. Now remember, this fellow doesn't know how to read or write. Entonces, supuestamente él empieza a memorizar todo So eso. he begins to memorize all these things that Gabriel is telling him, supposedly. Entonces, él lo va a comunicar de forma oral a sus And seguidores. so he's telling his followers these things orally, what Gabriel has given to him. Entonces, muchos años después, sus seguidores recolectan o escriben lo que ellos And escucharon. many years later, those of his followers were writing down all of these things that he had told them. Y es así como surge el Corán, And this is su how libro the sagrado. Quran surges and begins to be. Entonces, en el año 609, In the year 609 after Christ, él empieza a predicar su doctrina. he begins to preach his doctrines. Ahora, recuerde que para esta época las diferentes tribus árabes
son idólatras. Now remember the different tribes in Arabia, they were idolatrous tribes. ¿No? Son politeístas, tienen They were muchos dioses. polytheists. They had many gods. ¿No? Y uno de sus elementos sagrados va a ser la cava, que hasta hoy en día la tienen. And we know that one of the things that they worship is the Kaaba, or there's está en Mecca, ¿verdad? Ajá, ajá. Mecca, in the city of Mecca. Entonces, finalmente hay una ciudad que le va a dar acogida y poco a poco empieza a ganar adeptos. So during that city, they take him in. He gains popularity, and so he gathers a following for his teachings. Pero en realidad es a su muerte donde se enciende esta corriente de fanatismo. But really, where Islam really gets hold is at his death. As his death, there's a fire of fanatism going after his teachings. Entonces estamos hablando del año 632 We're talking about aproximadamente. the year 632. Entonces para este punto ya Jerusalén, Antioquía y Alejandría At this point, Jerusalem, Antioch, and Alexandria, están bajo el poder musulmán. they're under the power of the Muslims. ¿No? Entonces el poder musulmán quiere expandirse, And so the Muslim power begins to expand. They want to expand. ¿no? Incluso va a llegar hasta Europa por el lado And de España. they will reach Europe going through North Africa and going up through Spain. They reach Europe. ¿No? Por el otro lado piensan llegar hasta Francia, pero ahí van a ser detenidos. On the other side, they wanted to reach France, but they were held back. ¿No? Entonces, pero finalmente son detenidos. But we find that they were stopped in their advance towards taking over all of Europe. Ahora, le comparto un dato curioso. I'm going to share with you a very interesting notation. Sabe que la primera, bueno, para la época de Colón, 1432, During the year of 1492, Christopher Columbus, los árabes van a tener un imperio muy grande. the Arabs are going to have a gigantic empire with the Muslims. ¿No? Y van a desarrollar mucho conocimiento tecnológico. They're going to have a lot of technology and knowledge. Por ejemplo, una de las cosas que ellos saben es que la Tierra es redonda. One of the things that they know is that the earth is round. ¿No? Entonces, Colón le da la oportunidad primero a ellos, o les presenta el plan para salir, y usted conoce, para poder llegar a la China aparentemente. And so Christopher Columbus gives them the first opportunity to maybe go to China. Pero ellos están en guerra con España. But they're at war with Spain. Entonces ellos rechazan, And they reject the offer given by Christopher Columbus to the Arabs. ¿no? Entonces Colón se va a Portugal. And so Columbus goes to Portugal. Y Portugal tampoco no tiene dinero para financiar. Portugal rechaza. didn't have the monies to finance such a venture. Bueno, usted sabe, finalmente presenta su proyecto a España, So he presents his project to Spain. ¿no? Y la reina Isabel y Fernando de España aceptan Queen el proyecto. Isabel and Fernando the King, Ellos aceptan el they proyecto. accept the project. Bueno, y usted ya conoce la And historia. you know what happens? Here we are, America, right? Ahora, imagínense, ¿qué hubiera sucedido si es que los primeros en llegar a América hubieran sido los árabes? Let's say that just by perchance that the Arabs would have taken Christopher Columbus up on his offer. What would America look like today? Imagínense, ¿no? Solamente para pensar. Imagine. Recuerden, Dios tiene control de todo, Remember, God is in control of all the events. ¿no? Y a pesar de que en la historia hay muchas cosas que aparentemente están fuera de control, And sometimes it looks like history is an amalgamate of things that are in disarray. vea cómo Dios sigue en control But de todo. God es is el still Señor de la in historia, control ¿no? in that disarray. ¿No? Si no, imagínense, hubiéramos sido musulmanes, lo más Imagine probable, if Latinoamérica, If ¿no? the Arabs would have taken him on, we'd all be, even all the ladies here would have hair cars and so forth. Pero bueno, ¿qué cree el Islam? Vamos a tratar de Now, what avanzar. does Islam believe? What do the Muslims believe? Bueno, como dije, el Corán va a ser su libro sagrado. Their religious book is the Quran. Ahí están registradas todas las revelaciones que el ángel Gabriel All of the revelations that Gabriel gave a Muhammad. Mahoma, ¿no?
Ellos rechazan el culto a las imágenes, por ejemplo. They reject the worship of images. ¿No? Ellos, por ejemplo, ellos van a, ¿cómo se llama? Para ellos es importante o reconocen a Noé, They recognize Noah. Abraham, They recognize Abraham. lo reconocen como su padre, They recognize him as their father of their faith also. ¿no? Recuerde que sale de Ismael. Remember, Su the descendencia Arabs son de come Ismael. out of Ismael. Reconocen a Moisés, They recognize Moses. reconocen a Jesucristo They como profeta, recognize Jesus, but only as a prophet. ¿no? Pero como un profeta superior a Jesucristo, But above Christ, a prophet above Jesus Christ, va a ser Mahoma, Muhammad himself. ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que ellos van a, dentro de lo que ellos creen. So this is what they believe, they promote. Para ellos la oración, el ayuno y las limosnas son tres pilares importantes en su religión. For them, three things that are pillars in their faith: prayer, giving alms, y la tercera era? El ayuno, las limosnas. And to fasting, prayer, and giving alms to the poor. El uso del vino está prohibido en su religión. They are prohibited to drink alcohol. Ahora, ellos, bueno, un musulmán por lo general no lo va a consumir, A Muslim will not consume, pero no va a tener problemas con venderlo, but he won't have any problem with selling it. Oh. ¿no? Sí, es una religión, ¿no? Una religión como cualquier otra. It's just a religion. That's business for them. Ajá, ¿no? El Corán enseña la doctrina de la resurrección The Quran teaches of resurrection y el juicio general. and general judgment. Ahora, es interesante que el Corán también tiene su doctrina de eventos futuros. It's interesting to note that when you study it, the Quran speaks of future events. ¿No? Ellos, por ejemplo, están esperando también a su Mesías. They are also waiting for a Messiah. En su doctrina, Jesucristo va a venir en el futuro. In their doctrine, Christ is coming in the future. Ellos lo esperan al igual que los cristianos. They expect him just like Christians do. Pero fíjense en esto. But look, I want to take one note here. Cristo viene para convencer al mundo Christ comes, according to them, to convince the world, de que el Islam es la verdadera to doctrina tell the world that Islam is the real religion. y que el Mesías que ellos esperan And that the Messiah that they're waiting for, es el verdadero Mesías. that he is the real Messiah. Entonces, el Mesías de ellos va a venir con banderas negras And the Messiah that they have is coming, listen to this, with black flags. y va a venir a evangelizar o a conquistar todo el mundo. And he's coming to evangelize and to conquer the whole world. Ahora, ¿se da cuenta por qué el movimiento islámico, por ejemplo, Do you notice how the Islamic movement, aparecieron con banderas negras? notice that they have black flags? ¿No? Porque hacen mención a todo esto, al Mesías que va a venir. Because they are referring to their Messiah that's coming. Entonces, en otras palabras, In other words, lo que para nosotros es el anticristo, what we call the Antichrist, para ellos es su Mesías. to them, he is their Messiah. So the Antichrist that we look at, to them, that is their Messiah. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Why do I mention these things? Porque mucha gente piensa y dice, Alá es lo mismo que el Dios A nuestro, lot of people say Allah is the same as our God. It's just another name. ¿no? Simplemente es diferente el nombre. It's just a different, said just a little bit different. Pero no, el No. Dios de ellos es totalmente diferente al Their Dios God nuestro, is totally different from our God. ¿no? Su doctrina es totalmente Their doctrine diferente. is totally contrary. Entonces, ellos necesitan a Dios. sin They duda need alguna, God. ¿no? Muy bien, entonces está el papado está You dominando, see, the Pope, going back to what we're saying, Pope is dominating Europe. ¿no? El Islam está creciendo y Islam amenazando is Europa. coming from the other direction. It's growing and taking over. Pero también va a surgir But another thing is surging. el Santo Imperio Romano. The Holy Roman Empire. Esto a cargo de Carlomagno, And this is by Carlomagno. ¿no? Eso en Francia. This is from France. Ahora, Carlomagno va a ser el único que va a ser capaz de unificar al resto de países He's the only one that's able to unify these
countries that were separated. para poder luchar contra el Islam. And he joins them together with one intent to fight against the Muslims. Entonces, básicamente va a hacer dos cosas. Va a frenar al Islam. Number one, Carlo Magna will put a break on Islam for a moment. Pero le va a dar mayor autoridad al Papa. But he's giving more power to the papacy. ¿No? Entonces, eso es lo que va a hacer. So we see that that's what happens in the history. Otro evento que va a surgir. Another event that's going to happen in the history of mankind in the Middle Ages. Se van a terminar de dividir la Iglesia Católica de Oriente y la de Occidente. And the Roman Catholic Church of the East will separate totally from the Roman Catholic Church of the West. ¿Se acuerda que todo eso hablamos la semana Remember pasada? we ¿verdad? spoke about that last week? Bueno, ya estaban separadas, pero terminan definitivamente de And they separarse. were separating, but now there's a definite schism between the two, the East and the West. Entonces, ¿por qué? Una de las razones va a ser porque el Papa demanda el dominio absoluto. El Why? control Because total. the Pope demands a power over all the empire. Bien. Otro elemento que se va a dar en esta época muy convulsionada Another event that happens during this time of the Middle Ages, van a ser las famosas cruzadas. the famous Crusades. ¿Qué eran las cruzadas? What were the Crusades? Do you know? Eran campañas militares They ¿verdad? were military campaigns impulsadas por el Papa and promoted by the Pope y llevadas a cabo por los reyes de Europa. and on the behalf of the kings of Europe. ¿Cuál era el principal objetivo de las cruzadas? What was the principal point of the Crusades? Jerusalem. Ajá, exacto, ¿no? Liberar Tierra Santa. To liberate the Holy Lands from the Muslims. Ajá, de los musulmanes. Ahora, esto de las cruzadas, se van a desarrollar muchas cruzadas. There's going to be quite a few crusades. Y al final igual van a perder Tierra Santa. And the whole deal is they're going to lose the Holy Lands. The Muslims will take over. ¿No? En esta historia de las cruzadas, los reyes van a terminar en bancarrota. And all of these kings that have gone and invested their money, they will be bankrupt because they lose all their money. Pero hay un ganador, But there's one that wins. el Papa. The Pope wins. ¿Por qué? Why? Porque él convoca la guerra. Because he's the one that convoked the war. He says, come, fight with me, fight on the Roman Catholic Church. Let's get the Muslims out of here. Ahora, como los reyes, muchos reyes no tienen dinero, venden sus tierras. And so a lot of kings didn't have monies to invest, so they would sell their lands. Entonces el papado les financia, And les so- da dinero a cambio de sus And tierras. so the papacy, which had a lot of money, they would finance their lands so they could go and do it. So the Pope is a win-win situation. Entonces al final van a perder todos esos terrenos. And so Esa guerra se va a all of the perder. kings lost their lands during the Crusades. Y el Papa se queda con And the todo. Pope, he squanders everything. Ahora, muchos gobernantes van a morir en esta guerra. Many of the governors of Europe will die in these crusades. Entonces, al ver ausencia de gobernantes, Now, in the lack of governors in different countries and kings, el poder del papado se va sentando más the fuerte en Pope, the Europa. power of the Pope is just taking over like an octopus. ¿No? Bien, ahora la pregunta es, ¿y cuál es la condición de la iglesia? Now, the question is this: what's the condition of the church in the midst of all this? The true church, what's the condition? ¿No? Persecution. Persecución. Persecuted. They are persecuted. The true church is always persecuted. Note, desde que la iglesia nació fue perseguida. Remember, from the very beginning, the church was persecuted. Fue perseguida por los paganos They were persecuted by pagans. y ahora es perseguida por los autodenominados And cristianos. now they're persecuted by the auto-denominated Christians. Pero la iglesia, recuerde, aunque reducida en número, continúa fiel. But remember, even though the true church is small in number, it continues faithfully the Lord Jesus Christ. Y va a mantener la pureza doctrinal del Nuevo And Testamento. they will continue with purity, doctrinally speaking. Ahora, las persecuciones van a ser crueles, The Crusades are going to be very cruel and gruesome.
en la zona de Francia, África, France, Africa, Armenia, Bulgaria. Armenia, Bulgaria. Entonces, pero la iglesia sigue manteniéndose. The church continues its course. Ahora, durante este tiempo se van a hacer muchos esfuerzos During this time, there's going to be a lot of effort por destruir las to escrituras. destroy the scriptures. Entonces, en este caso, la autodenominada Iglesia The Católica auto-denominated Christian Church of the papacy, va a hacer una campaña gigantesca they're going to make a giant campaign para destruir las to escrituras, destroy the scriptures. ¿no? Por ejemplo, en 1229, en el año In 1229, the year 1229, en el concilio de Tolosa, in the Council of Tolosa, se decretó que solamente los curas o los sacerdotes podían tener y leer la Biblia. it was decreed that only those that are priests could read the scriptures. Nobody else could read the scriptures. Entonces todas las Biblias que no eran posesión de los sacerdotes eran confiscadas. Those that were not in possession of the priest, they were confiscated. The people can't read the Bible. ¿No? Entonces por eso le digo, la edad media, que es la edad gloriosa de la Iglesia Católica, And the Middle Ages, which is the glorious age of the Catholic Church, en realidad termina siendo la edad más oscura, but it's really the dark ages of history of mankind. ¿no? Entonces van a perseguir la Biblia, van a confiscar, van a They're quemar Biblias. confiscating the Bibles. They're burning Bibles. Ahora, hay 5 movimientos There are 5 movements que se van a dar en este tiempo, during this time. ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos, los albigenses, The Albigenses. que surgieron en el sur de Francia, fueron muy fuertes en el sur They de surged in Francia. the south of France. Ellos se opusieron a las doctrinas católicas, They obviamente. were opposed to the Catholic doctrines. El Papa Inocencio convocó una cruzada contra ellos. The Pope Innocencio convoked a crusade against them. Y terminó asesinando y extirpando a todo un pueblo. He killed sometimes whole cities at a time. Entonces muchos cristianos van a salir por diferentes, los que Many Christians sobrevivieron are por going diferentes to partes. escape trying to save their lives and so forth. Pero los albigenses impactaron mucho. But the Albigenses, they had a great impact. Recuerde, aunque van guardando aparentemente silencio, Although they're silent, they're not boisterous, pero su influencia va but their creciendo por todas influence partes. of the scriptures and true Christianity continues. Otro movimiento van a ser los valdenses, Another one was the Valdenses. ¿no? Pedro Baldo era un comerciante, es muy interesante su Peter historia. Valdo was a commercial merchant. Se dice que él tenía mucho dinero. He had a lot of money. A raíz de la muerte de un amigo cercano, And at the death of one of his best friends, él empieza a tener una carga en su corazón por saber qué hay más allá de la muerte. he begins to have a burden in his heart. What is beyond death? What happens to us beyond death? Se dice que llegó donde un monje He became. católico He went to a Catholic monk. y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? He asked the monk, "What should I do to be saved?" Y el monje, de forma irónica, le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. And the monk, in just an ironical fashion, sell whatever you have and give it to the poor. Y eso fue lo que hizo. And that's what he did. Agarró y en ese transcurso él se va a convertir, va a conocer a But cristianos y during se va a that time that he convertir. was doing all of this, he is converted to Christ, truly. Entonces toda su fortuna va a dar la mitad a los pobres. And all of his fortune, half of it, he gave it to the poor. Recuerde que en esa época había muchísima pobreza, pestes en Remember, Europa. at that time there was a great poverty. There were plagues all over Europe. Y otra parte de su fortuna And the other portion of his fortune, la va a enfocar para la traducción de las escrituras. he used it for the translation of the scriptures. Entonces los valdenses eran muy conocidos The Valdenses were very well known porque eran comerciantes. because they were commercial men. En realidad eran misioneros, They were missionaries, true, pero se dedicaban a la venta de cosas. but they dedicated themselves to the selling of merchandise. Ellos iban pueblo por They pueblo would go city to city, town to Tocando town, puertas. knocking on doors y ofreciendo cosas, and offering things, vendiendo. selling. Y dice que cuando la persona les presentaba, les vendían traían ropa, They would bring- perfumes, muchas They would cosas. bring clothes and perfumes and different things. Y la historia dice que History tells us
que en algún momento le decían, pero tengo otro He tesoro, says, but I have another treasure here. Maybe you would like to buy it. que es capaz de discernir los más profundos sentimientos de su corazón. This treasure will discern the most profound thoughts of your heart. Y que le puede iluminar acerca del futuro. Can illuminate you about the future. Si usted no me denuncia, If you don't turn me in, yo se lo puedo mostrar I ahora. can show you this. Y entonces la gente decía, sí, claro, And ¿no? people say, why not? Yes. Y sacaban una And Biblia. they would take out a Bible. Y les empezaba, y muchísima gente se convirtió. And many people, throngs of people, turned to Christ because of this movement of the Waldenses. Recuerde, cada vez que la gente ha tenido la Biblia en sus manos, Every time that people have the Word of God, the Bible in their hands, y la gente ha empezado a leer la and Biblia, people begin to read the Bible, se han generado los grandes and avivamientos. we have the great revivals occur. Porque realmente y literalmente la Biblia tiene poder. Because literally, the Word of God is powerful. Entonces la gente empezaba a leer People would read the Bible, y la gente se convertía. and the people would be converted. Ahora, la Iglesia Católica no puede frenar eso, Catholic Church couldn't stop that. I mean, it was just a movement that was taking on fire. así que finalmente empiezan a perseguir a este hombre. ¿no? So they begin persecuting Pedro Waldo and his group. Entonces salen y llegan a Italia. And they go out from where they were, they come to Italy. Y el Evangelio sigue And esparciéndose. the gospel continues to go through the merchants and who were really missionaries in heart. En esta época otro personaje va a aparecer, But here's another person that surges during this time. Juan Wycliffe. His John Wycliffe. Él nació en Inglaterra He was born in England, y se educó en la Universidad de Oxford. but he was educated in the University of Oxford. Pero por la influencia de todos estos predicadores, de todos estos cristianos, But with the influence of all of these Christians that he was heard, él se convierte he is converted also. y se opone a todas las doctrinas que He's enseñaba la Iglesia opposed Católica. to all of the teachings of the Catholic Church. Su mayor obra va a ser la traducción de la Biblia al His inglés. great attribution is the translation of the Bible. En 1380 termina de traducir el Nuevo Testamento. In 1388, he finishes the translation of the Bible. Y a su muerte, At his death, un año después de su muerte, 1 year after his death, terminan de traducir el Antiguo Testamento. they finished translating the Old Testament. Fue perseguido, He was persecuted, pero finalmente el Evangelio empezó a llegar a but todas finally the gospel was being taken everywhere. It was catching fire. ¿no? Entonces, algo bien emocionante. O sea, Something very emotional. fíjese, en la hora más oscura de la humanidad, During the darkest age of history of man, el Evangelio empieza the a gospel is spreading like fire. Otro hombre, Another man, Juan Hus. John Juan Hus. Knox, No, Hus. John Huss. Ajá. John Huss. Él nació en Bohemia He was born in Bohemia, y gracias a los escritos de John Wycliffe, and because of the writings of Wycliffe, él se convierte. he is converted. Y empieza a predicar y enseñar nuevamente He contra begins todo el to error. preach against the fallacies of the papacy and the Catholic Church. El Papa lo excomulga And the Pope excommunicates. y pone una censura en la ciudad donde él enseñaba, que He era censors Praga. everything where he's teaching, Pero sus ideas siguen. but his ideas continue to thrive. Ahora recuerde, todos ellos, ¿de dónde empieza a salir todas esas ideas? Now, all these ideas, remember, think about it. Where are all these ideas coming from? Juan José era católico, John Huss was a Catholic. ¿no? Entonces muchos de ellos no eran cristianos, They weren't Christians per se. pero es la iglesia, la verdadera iglesia. The true church, undercurrent of the true church is coming through these movements. ¿No? La verdadera iglesia, los verdaderos cristianos The son los que true están. believers is thriving. Otro personaje va a ser Savonarola. Savonarola, Él era dominico, he was Dominico. ¿no? He was a priest, a type of priest. Ajá, italiano. He was from Italy. Se dice que Savonarola predicaba como todo un profeta del Antiguo He says Testamento. Savonarola preached
as if he were a prophet from the Old Testament when you heard him preach. y generaba cientos o miles de personas que iban a People escucharlo. would hear him by the throngs, hundreds and thousands of people would come to hear him. Cuando no pueden frenar sus ideas, When the Pope could not stop his ideas, Savonarola es quemado he's burned at the stake, en la hoguera igual que Juan Hus. just like John Huss, burned at the stake. Pero recuerde, la semilla del Evangelio sigue But remember, esparciéndose por the todas seed of the partes. gospel has been planted and is catching fire. Y esto va a dar lugar después, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, We're going to see this next week, what happens. a la reforma. The Reformation, the time of Reformation. Y hay varios puntos ahí que son interesantes There's de a lot of poder ver. points during the time of Reformation. Personalmente, esa es mi idea Personally. personal, no creo que la reforma fue lo que muchas veces se nos quiere presentar. I think that the reform is not exactly what people try to make it. Recuerde que todo el Evangelio está corriendo. Remember, even before the reform happened, the gospel is taking its course. The Word of God is taking its course No. throughout history. El gran gestor de la reforma no va a ser Lutero en realidad. And the great reformer is not Martin Luther, as is taught. Simplemente él termina, digamos, concretando un proceso que fue iniciado por mucha gente. He's putting all of the Muchos ideas, cristianos. concreting them together that he gathered from other people. Ahora, como vamos a ver la siguiente semana, Lutero We're going to see that Martin Luther, next week, persigue a muchos cristianos. he begins to persecute even other Christians. Curiosamente, en la época de la reforma, Curiously, during the time of Reformation, murieron más cristianos more Christians died during the time of Reformation que en la época de la persecución de los romanos. that even during the Roman Empire times. Entonces, por eso le digo, la reforma no fue la gran cosa de The lo que como se quiere Reformation is presentar, not as great as what they make it to be. ¿no? Pero lo interesante es que sí, una vez que la gente tiene las escrituras, But la verdad the whole empieza a thing is correr this: por once todas partes. people have the Word of God in their hands and they read it, and it's internalized in their hearts, the gospel takes its course. Entonces, mientras la iglesia sigue en pie, Well, la verdadera as iglesia the sigue en church pie, is on its feet going forward, ¿qué pasa con la iglesia católica? what happens to the Catholic Church? ¿Qué pasó con esta iglesia? Still thriving. ¿Sabes, no? Se siguió corrompiendo It's, cada vez más. it's becoming corrupt more and more. Vea, le voy a dar, yo sé que son muchos años, pero I know there's a lot of years in the transcourse. We're trying to drop it down in minutes now. pero fíjese cómo el error empieza a crecer con pasos Notice agigantados. the error of men is jumping to long jumps. People are taking now. Por eso la Biblia dice, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Bible says that a little leaven leaveneth the whole lot. La iglesia católica no empezó como lo que tenemos hoy en día, The Roman Catholic Church didn't start as we have it today. ¿no? La iglesia católica se fue pervirtiendo por todo el error inicial con el que comenzó. The Catholic Church was perverting itself by all of these things throughout the ages and centuries. Ahora, aclaro, nunca comenzó bien la iglesia católica. It was por si acaso, never started right in the first place. ¿no? Simplemente fue cuestión de tiempo hasta que todo esto se dé. It happened little by little till all of these things occurred. Y lo mismo sucede o puede suceder en la iglesia. And the same thing can occur in our churches today Si que no somos cuidadosos con la if we're sana not doctrina. careful with the Word of God. Recuerde, un pequeño error. Remember, a little leaven, No little error. necesitamos grandes We don't cantidades de error. need big errors. Satanás simplemente quiere sembrar lo más mínimo de Satan error. wants to plant just a small seed of error, Y es cuestión de tiempo, and it's just a matter of time. ¿no? Bueno, de eso va a hablar obviamente el pastor Sánchez después. Ahora, vea por ejemplo, en el año 431 In the year 431, se declaró a María Madre de Dios. Mary was declared the Mother of God. Eso fue una doctrina atroz, ¿verdad? That's an atrocious doctrine. En el 553 In 553, se le dio el título de Siempre Virgen. they called her Virgin, Perpetual Virgin. En el año 700 In the year 700, se reguló la veneración de imágenes. it was regulated that you can worship all imagery,
of the saints and martyrs. En el año 1500, In the en los year- 1500, 1,500 approximately, sale la famosa venta de indulgencias. and they sell indulgences. That means you could do works and gain merit to go to heaven. En ese año, en los 1500, 1,500, el famoso concilio de Trento, the famous Trent Council, Council of Trent, fíjese, frente a la reforma, in front of the Reformation, la Iglesia Católica lanza su contrarreforma. and the Catholic Church raises up a counter council, ¿No? Y ahí es donde se da el famoso concilio de Trento. and we have the Council of Trent. Bueno, en este concilio de Trento This Council of Trent se declara que la tradición apostólica is the Catholic tradition y la Biblia and the Bible. son las dos fuentes They autorizadas. say that these are two authorized versions. ¿No? Y después se va a añadir una, And then they're going to add another one, la autoridad papal. and then the papal decree. ¿Ve? Para nosotros, la Biblia es la única fuente de For us, autoridad. we say that the Bible is the only source. ¿No? En la Iglesia Católica tienen tres fuentes. The Catholic Church, they have three sources. El Papa, The Pope, porque ellos dicen que cuando el Papa habla es infalible. they en say when asuntos the de Pope fe, no se speaks, equivoca. it's infallible. He can say nothing wrong. La Iglesia And the Church itself y la Biblia. and the Bible. Esas son las tres fuentes de According autoridad. to que them, tiene they la have three sources. Bien. Ahí se estableció los sacramentos. There we have the famous sacraments Ahí se estableció el valor de las buenas obras para and salvación. the value of works for salvation. Ahí también se habló y se reafirmó la existencia del purgatorio And there they decreed the existence of purgatory. y se confirmó la virginidad de María. And they confirmed the virginity, perpetual virginity of Mary. Sí, antes y después. Before and after, even after the birth of Christ, she continues being a virgin, according to them. Y por si acaso, para el católico, María no murió. And according to them, Mary never died, Fue humanly llevada con speaking. vida al cielo. She was ascended, the holy ascension of Mary, just like Christ, into heaven, in body and soul. ¿Perdón? ¿Y tuvo más hijos? No, nunca tuvo más hijos, pues siempre fue virgen. And according to the Catholic Church, she never had any more children. But that's not what the Bible says. Ujú, claro. En 1800 es cuando se decreta la infalibilidad del Papa. In 1800 after Christ, the infallibility of the Pope. In other words, he's never wrong. Whatever he says is true. Y en 1950 In 1950, se declara que María they declared that Mary fue fue she llevada al was cielo en ascended, cuerpo the y holy alma. ascension of Mary in body and soul. Entonces, ¿por qué le cito esto? Why do I say these things? Como yo le mencioné, As I mentioned before, un poco de error a small portion of leaven nos lleva a más error. gives más us error. more error and more error. Por eso, and more error. hermanos, la importancia, ¿por qué estudiamos la historia de la Why do we iglesia? study the history of the church? Bueno, primero para recordar que las To- promesas de Dios son To infalibles. remind ourselves that the promises of God are true. ¿Se acuerda? Él dijo que cielo y tierra pasará, pero su palabra It no says, pasará. the world and its things will pass, but my word shall never pass. Y el hecho que la iglesia, en medio de tanta persecución, And the church, in spite of all of this persecution and in spite of all of these this corruption, haya seguido en pie, the church is still standing. y que todas estas iglesias en diferentes partes del mundo And all of these churches in different parts of the world, compartieran la misma doctrina, they're sharing the same doctrine. es la obra de Dios. It's the hand of God. Por eso, hermanos, tenemos nosotros el privilegio That's why we have the privilege de tener la palabra de Dios. of en having nuestras the manos. Word of God in our hands. Pero también recuerde, al que más se le But dio, remember, he that much is given, más se le demandará. much is required. Nosotros, es la única etapa en la historia This is the only stage in history. en la cual usted puede tener una Biblia. We are in the church age. We have the only ones that were able to have a Bible, each person in their hand. ¿No? Hasta la puede tener gratuita. You can have it free. People give them out free. Puede tenerla audible. You can have it even
¿no? audio En nuestros audio celulares. Bibles. Pero sin embargo, But nevertheless, muchas veces no la leemos. we don't read it. ¿Se da cuenta? Hermanos, el Señor va a demandar mucho esta God generación. is going to demand a lot from us. Porque esta Biblia, para que llegue a nosotros, This Bible, to have reached us through all of this corruption, through the ages, ha llegado a través de la sangre de muchos it's cristianos. come through a lot of blood that has been shed by many Christians. Entonces tenemos una gran So we responsabilidad. have a great responsibility. La doctrina es The importante. doctrine is important. Vivimos en tiempos We difíciles. live in difficult times. Recuerde, un poco de error vale toda Remember, la small leaven leaveneth the whole lot. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar a That's grandes what's going to rasgos. happen. La siguiente semana vamos a hablar de la época de la Reforma. Next week, we're going to talk about the Reformation, that period. Muy bien. Bien, preguntas. Any comentarios. question? Yo voy a decir algo. Sí. En el año 60, 1960, Ujú. yo iba a un politécnico de monja Ujú. a aprender a coser y a bordar. Y yo llevé una Biblia que mi mamá le había regalado. Ujú. Y por poco me botan del colegio. She said in the Botaron Dominican mi mamá que Republic, yo fui y she had a Bible and she took it to Claro. Yo no Catholic podía leerla. nunnery, and she had it there. She was doing work, tejiendo. De tejer y cocinar y She todo. was Joven, cooking cooking. and doing work with, and they saw the Bible. They almost threw her out of the nunnery because she had a Bible in her hand. And I remember the first verse I wrote was Mark 2:24. Stay over here all my life. Por eso que muchas iglesias católicas en Latinoamérica, That's why in Latin America per se, a lot of Catholic churches, usted va a encontrar la parte donde, en muchas partes, donde el cura, el sacerdote está haciendo la misa, you see where the Catholic priest is giving the Mass, the Holy Mass, according to them. va a encontrar una reja. They see that there's like a fence. He's fenced in. Y detrás de esa reja va a encontrar las sillas. And then you're going to see his chair. Entonces va a encontrar incluso así y va a haber una Biblia There's going to abierta. be a Bible, open Bible. Claro, pero el único que tiene acceso es el But the only sacerdote. one that has access to that Bible is the priest. La gente solamente puede escuchar lo que él va a People decir. can hear what he wants to say. Y mire cómo era antes que incluso el cura decía la misa en latín. Remember, even had the Mass in Latin. People didn't even understand Latin. ¿No? Ni se entendía, ni se entendía. Entonces, ¿cómo? Claro, entonces todos esos errores, So all of those errors, they would go through the rituals. ¿no? Entonces, por eso, la palabra de Dios puede generar muchas cosas en nuestra The vida. Tiene poder. Word of God can bring forth many things in our life. ¿Otra pregunta? Any other ¿Otra question? pregunta, comentario? Or comment? Even here, at the little Catholic church over on Hannah and 26, in the early 90s, my grandma told me I couldn't bring a Bible in there. Like, we used to go to church with a Bible, and grandma was like, you gotta put that in the car, you can't take that in with you. Wow. And that was in the early 90s. Wow. I've heard that it's changed here in America. And I do got one more comment. I was actually listening to a teacher talking about the Catholic Church and that whole thing with the papacy, tradition, and the Bible as the official word of God. And he was talking about how in 1973, Catechism said that Islam and Christianity worship the same God. Él dice que los católicos y el Islam adoran el mismo Dios. Los católicos dicen. Ahora, el católico necesita a Cristo, ¿no? Catholics need O sea, igual Christ, que don't todas las they? Just like personas. everybody. Catholics needs Christ. ¿No? Yo vengo de una familia, un trasfondo católico. I muy come from católico. a background of Catholic background, No. personally. ¿No? Entonces, vea que el Evangelio tiene poder. The gospel has power. Here I'm saved. ¿No? Uno está tan cegado, pero Dios empieza a obrar a través We del are Evangelio. blinded, but God begins to work with His Holy Spirit and the Word of God. Y nosotros tenemos una gran oportunidad, por ejemplo, con los migrantes. We have a great opportunity to witness to immigrants that come to this country. Porque cuando un migrante llega, Because when an immigrant comes from this country, from Latin America, ¿no? Y llega a este país, and comes to this country, por las diferentes circunstancias with que different pasan, circumstances that they have, está muy abierto a poder they're escuchar. open
to hear the good news. Recuerde, según estadísticas, la primera generación está muy abierta a escuchar. The first generation is always open to hear. Si nosotros no aprovechamos esa If we primera don't generación, take advantage of this opportunity, los vamos a perder. we're going to lose it. You're going to lose the opportunity. Llegan, se acostumbran, ya entran al They sistema begin and they get accustomed to the system, y ya los perdimos. and then we lost them. Entonces es una oportunidad. The guy that went to last night over there, Rodolfo, Hmm? the guy that you went to last night to the Mhm. apartment, he liked to drink and he liked to smoke. Oh, And this morning, last night when he left, he came to my apartment to help me to Mhm. car. He said, a nice smoke today, all day. Because I promise, I thank God that I don't amen. want to Well, praise the smoke Lord. anymore. Amen. Amén. That's Oh. the first step. Yeah, I preached in her Bible study last night, and this man made a decision that he's going to stop doing all these things, smoking and drinking. Mhm. Muy bien. Nos ponemos de pie para orar, por Let's favor. stand. Tiempo Let's se have a nos word of fue. prayer. Pastor. Heavenly Father, we thank you for what our ears have heard. We ask that you bless us now in our fellowship, and then as Brother Sanchez brings this class on how to witness to Jehovah's Witness, they are people that need the Lord also. Help us to look at them with compassion and with love. And the information that we gain here tonight, that we could use it not to criticize, but to love on them more and bring them to the Lord Jesus Christ. We ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, we're going to have a short time of fellowship, refreshment, and then we'll come back in. Father Brian, who, he's getting his bride together. See,